Oh, dia. Okey. Jadi, alright, kita nak tengok yang dekat 7.3 ni dia adalah yang paling penting lah, sebab 1 dengan 2 ni awak punya konsep sahaja, tapi yang nombor 3 ni adalah yang paling penting, sebab macam mana you nak apply awak punya force, centripetal force dan juga centripetal acceleration. So still you akan guna F equal to ma. And then last sekali kita akan ada Newton law of gravitation. You dah belajar kita punya weight adalah mg. Kita punya gravitational acceleration adalah 9.81. So dekat 7.4 ni dia tunjukkan macam mana awak dapat 9.81. And you know that in moon kita punya gravity dekat moon adalah 1/6 daripada earth. So that is dia show macam mana boleh jadinya macam tu. Okay, setiap dekat 7.4 ni awak akan belajar gravitational force dan gravitational acceleration in any planet. So dekat sini awak kena ingat dia tak semestinya 9.81. Kita tengok pada situasi. Alright. Dan kita akan belajar circular motion. Circular motion ni awak dah tahu apa-apa pergerakan yang melibatkan circular, circle. Kita akan ada daripada atom tu ke aksis. So macam electron circle you punya electron circle you punya nucleus, ataupun Earth. Tengok kat gambar rajah ni, Earth circle the sun. But actually kalau ikutkan yang sebenar-benarnya by Kepler law, awak punya orbit ni adalah dalam bentuk elliptical, not circle. But for now kita akan consider it as a circle. And then you can consider in Ferris wheel. And the most interesting part is on roller coaster. Macam mana nak bagi bila roller coaster tu pusing kan, you kan menghadap ke bawah kan, nak bagi you tak jatuh. Dia memanglah ada seatbelt kan, but actually kalau dia punya velocity tu terlalu rendah, you akan jatuh ke bawah. Kalau velocity dia tak cukup, awak akan drop down. So sama juga dengan Ferris wheel, dia akan ada velocity maximum, which is kalau terlalu tinggi velocity dekat atas ni, dekat atas ni, awak akan terbang keluar. So kita nak determine that velocity from this chapter. Dia boleh jadi kat sini. Alright. Kalau dalam circular motion, the body resolve in the circular part with its center somewhere outside the body. So awak dah belajar untuk chapter 6, okay, rotational motion. Awak ada contoh tayar kan. So tayar, and this is masih lagi part of the tayar. Dia punya apa panggil, rim dia tu kan. So awak punya center of rotation dekat tengah-tengah ni, which is inside the body itself. So kita panggil rotational motion. Tetapi this one, awak punya uniform circular motion adalah apabila awak punya center is outside the body. For example, you have a string, lepas tu you gantung bola dekat sini, kita panggil dia sebagai pendulum, and you rotate it macam tu. Dia kan pusing macam tu kan. So yang itu, this is your body, this is your body, and the center is here. So center tu bukan, center of rotation bukan dekat body tersebut. So kita panggil dia sebagai uniform, kita panggil dia sebagai circular motion dulu. Alright, circular motion ni dia adalah 2 dimension. Maksudnya dia akan ada x component dan dia ada y component. Objek akan move in circular path dalam bentuk bulatan ataupun sebahagian daripada bulatan. Benda yang paling, siapa yang boleh bagi satu contoh circular motion yang you sendiri rasa in everyday life? Hari-hari awak rasa, hari-hari pergi kelas mesti rasa. Siapa yang rasa boleh bagi idea? Bas? Kenapa bas? Tayar? No, tayar is rotational motion. Sekarang ni kita nak uniform circular motion. Yes, it is in transport, but actually when you are in Seletu, okay, so contohlah, this is you naik car, this is your road, okay. Waktu kereta awak kat sini, dia sebenarnya adalah sebahagian daripada bulatan. So it is also in circular motion, circular path. So what happen here, yang ini kejap lagi awak akan belajar how this happen. Alright, okay. Velocity awak, velocity kita kat sini adalah constant magnitude, tetapi direction always tangential to its circular path. So kalau velocity you punya objek dekat sini, dia punya velocity is something like this. This one, kalau you punya objek rotate secara counter clockwise.
Kalau dia rotate dia rotate secara clockwise. Kalau dia rotate secara counter clockwise, dia punya V akan opposite direction lah. Dia ikut pada motion tersebut. Okay? Kalau lah, ni kan pendulum awak kan, awak pusing pendulum tu, and then what happen if the tali ni terputus, dia takkan bergerak dalam circular path lagi. Dia akan bergerak dalam straight line. That's why you punya ni dipanggil sebagai tangential velocity. Waktu tali ni putus, awak punya objek ni akan bergerak mengikut dia punya tangential velocity sahaja. Dia dah tak ada acceleration. Sebab kita consider velocity yang ada constant magnitude. Right? Sebelum kita start, awak kena tahu dua term. Yang pertama adalah period, yang kedua adalah frequency. So period ni, dia ingat macam ni. If you have an object rotate in a circular dalam masa 2 second. So dia start dekat sini, dia rotate, dia habis kat sini pun dalam masa 2 second. Kita akan ada dua kategori. Period, which is simbol dia T, unit dia second, and you akan ada frequency. So period ni adalah masa yang diambil untuk satu pusingan lengkap. So masa yang diambil untuk satu pusingan lengkap adalah 2 second. Untuk frekuensi adalah dia adalah jumlah pusingan dalam masa 1 second. So kalau kat sini satu pusingan 2 second, maksudnya 1 second dia akan sampai half pusingan. Betul? Jadi daripada sini ke sini dia akan 1 second. That means your frequency adalah 1/2, separuh bulatan. Kalau you have like let's say you punya T, dia satu pusingan tu awak ambil masa selama 0.5 second. So this is you punya period. Tapi dalam masa 1 second dia mengelilingi sebanyak 2 kali pusingan. So frekuensi awak adalah 2. Unit untuk frekuensi adalah hertz. Okay, unit untuk frekuensi adalah hertz. Ataupun dia punya formula adalah F equal to 1/T. Alright, however, you have learned about you have learned dalam buku awak dia dah tunjuk which is you punya omega, betul? Omega adalah delta T over delta theta over delta T, which is it is angular velocity, betul? Angular speed. So this is also known as angular frequency. Okay. Why? You can see that in 1 second, in 1 second dia bergerak sejauh 2 kali pusingan. 2 kali pusingan berapa pi? Berapa radian? 2 pi, 4 pi kan? Okay. So dalam masa 4 pi, dia dah pusing sebanyak, dalam masa 1 second dia dah pusing sebanyak 4 pi radian. So this is awak punya omega and also you punya angular frequency. And the other equation for angular frequency adalah 2 pi. Jadi kan 2 Hz darab dengan 2 pi, awak akan dapat 4 pi. So 4 pi radian per second. This is another one lah. You akan learn in this topic and next topic. Alright, untuk the first one, centripetal acceleration. Yang pertama tadilah awak kena tahu apa itu period and frequency. Saya dah ajar, so you need to know how to use that. And then awak kena bezakan tangential velocity and angular velocity. Okay, yes, Vt dengan omega, this one should be in chapter 6, but you need to know in this chapter 2. And then you kena tahu apa itu centripetal acceleration. Mana datang awak punya centripetal acceleration. Okay, dalam circular motion, kita dah tahu, saya dah sebut banyak kali, kita punya velocity adalah constant. However, kita dah tengok dekat chapter 2, bila velocity kita constant, acceleration kita 0. But now, dia punya speed sahaja, magnitude of the velocity sahaja yang constant, but direction is continuously changing. So bila velocity dia continuously changing, dia akan ada acceleration. What happen here, this acceleration kita panggil dia sebagai centripetal acceleration. Yang derivation tu tak payah tahulah. Alright, macam mana dia boleh dapat awak punya centripetal acceleration? Dia buat tips to tail and tail to tail. Dia ambil V yang kat sini dengan this V, bila dia gabungkan dia akan dapat
change in velocity is this one. Change kita punya acceleration adalah delta V bahagi dengan delta T, which is awak punya acceleration ni akan follow the direction of the velocity. Since dia punya velocity acceleration ni direction dia akan follow the direction of delta V. Okay, since awak punya velocity constant sekarang, dia tak ada accelerate, dia tak ada decelerate lah. Acceleration dia akan constant dekat sini, which is awak tengok dia punya direction ni is always toward the center of the circle. Itu je awak kena tahu. Awak punya centripetal acceleration, nama dia adalah AC. Kat mana-mana pun, ni kan, kat mana-mana pun dia akan sentiasa bergerak dia punya direction adalah ke tengah. Okay, same dia. Kalau kita lalu selekor ni, dia adalah sebahagian daripada bulatan. Kita kena tentukan where is the center, and then dia punya centripetal acceleration adalah toward the center of the rotation of the circle. Right? By derivation, tak nak tahulah semua ni derivation ni awak learn sendirilah. So kita akan dapat kita punya AC adalah sama dengan V square over R. So awak punya AC is equal to V square over R. Ataupun kita dah tengok dekat chapter sebelum ni, this is also equal to R omega square. So you have two equation of AC, V square over R ataupun R omega square. Okay. Next, kita ada this acceleration is known as centripetal acceleration. It always direction toward the center of the circle, however your direction is. Apa-apa pun kita akan pilih dia center, dia punya direction is toward the center of the rotation. Okay, and then kita punya formula is V square over R dan ataupun R omega square. So, kalau definition ask you what is the centripetal acceleration, masuk. Kalau dia tanya you punya centripetal acceleration, awak just jawab AC equal to V square over R. Make sure you letak AC untuk menggambarkan dia adalah centripetal acceleration. Dan jangan lupa description. V adalah tangential velocity, R adalah radius. Yang itu paling penting lah. Kalau you tak ada description tu, salah. Right? Okay. Dekat dalam you punya buku, dia ajar, saya ajar awak kanan positif, atas positif, kiri negatif, bawah negatif kan. Dalam awak punya e-book, dia bagi tahu dekat situ, toward the center of the rotation, dia ambil sebagai negatif. Keluar daripada macam, so you have a circle here. Kalau dia macam ni, menuju ke tengah, dia adalah negatif. Kalau dia menuju keluar, dia adalah positif. In the book, saya bagi tahu supaya awak tak keliru. Tapi for me, it is always like before. Positif is kanan, atas, negatif is kiri, bawah. Yang tu je saya nak guna. Saya tak nak guna this one all semua ni. Right? Okay. So kita nak tengok pada centripetal force. Dekat centripetal force, awak kena tahu macam mana nak kenal pasti centripetal force bagi setiap situasi. Nanti kita akan tengoklah. And then you need to explain that uniform circular motion of an object is from the net force directed toward the center of the circle. Maksudnya yang identify ni awak kena cari, explain tu benda yang sama je. Benda yang sama je ni. Dua-dua adalah benda yang sama. And then here objek dalam circular motion kita ada acceleration. Acceleration tu adalah disebabkan adanya net force acting on the object in the direction of the acceleration. Okay, mesti ada force yang menyebabkan awak punya objek tu bergerak dalam circular motion. Sebabnya kita bergerak dalam kita punya objek ni kan bergerak secara velocity dia macam tu kan. So kalau tak ada force yang mengenakan ke atas, yang dikenakan ke atas objek ni, dia akan go straight forward kan. Inertia kan, inertia. Inertia. Objek moving with constant moving kan, without change direction. So akan wujudnya force yang ke tengah macam ni akan menyebabkan awak punya objek rotate. Okay. Tapi awak punya force ni mesti always toward the center of the rotation. Right.
saya pula dahaga tak. Ni tak. Okay, based on Newton's second law, kita dah tahu yang ingat badan tu sekejap Okay, kita dah tahu kita punya F. Nampak tak? Nampak kan? F kita by Newton's second law, F is equal to ma. Okay. Now kita punya A kita adalah C. F kita juga adalah C. However, here you have learned that force ada 5 kategori. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. What is the force? What is the force that you have learned in chapter 3? Tension. Alright, of course, tension. Okay, simbol dia adalah T. Lagi? Friction. Friction. Simbol dia adalah F kecil. Suara dia je kuat. Gravitational force. Which is kita guna simbol W. Kita kena bezakan W dekat chapter lain dengan W dekat chapter 4. Okay? So kita ada normal force, which is R. Lagi? Push or pull. Ni kita panggil dia sebagai external force. Kita guna simbol dia F. Alright, you have these 5 force. Ini sahaja force yang wujud in your syllabus. There is no another force here. This force yang akan jadi awak punya centripetal force. Okay? Centripetal force bukan extra force. No, it's coming from here. You kena tentukan daripada kelima-lima force ni which force yang menyebabkan terhasilnya centripetal acceleration. Alright, now you have something, you kena tahu benda ni. Kalau you punya AC, ingat betul-betul Kalau AC you dalam X component, okay, AC you dalam X component, your FC must be summation of Fx. Ya, FC awak bersamaan dengan summation of Fx kondisi ke waktu itu. Right? Kalau you punya AC dekat Y component, you punya FC adalah summation of Fy. Okay, ini syarat dia. So, bila kita ada, kan kita bulatan kan? Bulatan, you punya object can have here. Kalau kat sini you punya AC Y component lah. Kalau you punya bulatan dekat sini, you punya AC is X component lah. But if you have AC somewhere here, saya dah ingat kan? Kita jadikan AC tu sebagai kita punya X component ataupun Y component. Which mean, kita sengitkan dia. So this is kita punya X, this is kita punya Y. Untuk memudahkan kerja. So kita macam sebelum ni kan, kita ada apa slanted ni kan? Slanted ni kita pilih this one sebagai X, this one sebagai Y kan? Sebab dia punya motion ke bawah. Motion ni adalah awak punya acceleration. Walaupun acceleration awak equal to 0, dia still ada pergerakan. Sebab tu kita buat X ni follow A. Same as here. You can see kejap lagi. Untuk yang slanted macam ni, kita punya A nanti awak akan tengok dia something like this. AC kita macam ni. What happen dia? Biasanya kita resolve W kan? Sekarang kita resolve R. Jadi kita tengok. So, the concept is kita akan ambil kita punya A sebagai kita punya component. Sebab sama ada X component ataupun Y component. Alright. As it said here, centripetal force adalah net force yang terhasil dekat objek yang kita tengah consider. Alright.
Kalau you have something, this situation, you ada satu bola, you ikat tali dekat bola tu, ataupun you have an object and you rotate it out, in your head. Okay, you rotate above your head, you can feel that the object is pulling you. Look, perasaan pulling tu adalah you punya tension. Okay, now let's imagine. I know you all have experienced this. Mesti pernah buat punya. You ada objek macam tu, you rotate something like this. Rotate. So center dia kat sini, you rotate. You akan rasa bila objek tu berada di bawah, dia akan tarik you dengan lagi kuat berbanding bila dia berada di atas. Showing that the tension dekat bawah lagi kuat daripada tension bila objek tu berada di atas. So that's what kita nak tengok dan kita nak provekan. Okay? So yang ini on the example, you have a lot of situation and you need to use that situation to solve the problem. Okay? I will show all the situation in the books, dalam buku tu, sebabnya dia tak adalah explain too detail. So I will explain very detail in here. And the situation is, the thing is, you akan dapat situasi yang tak semestinya ada dalam buku ni. Tapi konsep dia sama. Kita akan tengok this one. So let's look at the first one, which is you have dia tunjuk kat sini horizontal dengan conical je, but actually dia ada 3. Horizontal, pendulum, vertical, pendulum dan juga conical. So tiga-tiga mempunyai situasi dan cara yang berbeza untuk kita menyelesaikannya. So what happen here is, kita akan tengok yang horizontal dulu. Ya Allah, dah sekarang lagi hilang masa kata. Okay, kita akan tengok yang horizontal dahulu. So what happen here, you have an object and a string, and then you rotate macam yang tadi tu above your head, ataupun you letak atas meja ni, you rotate dia macam tu. So dia akan putar dan kita akan ignore the friction. So situasi dia banyak situasi. Macam ni dia pusing macam tu kan. Dia pusing macam tu kan. Lepas tu ada situasi pusing atas kepala, ada situasi dia pusing atas meja. But the concept is the same. So let's look at this one. Ni tak ada dalam buku awak. Kita nak tengok horizontal pendulum first. Tak bestnya tak ada guna iPad. Okay, you have horizontal pendulum first. What happen here is, dia akan rotate, you akan ada satu tali and object, right? Satu tali dan objek. What happen, dia akan rotate in vertical, something like this. Okay? As I said, positif is kanan dan atas, negatif is kiri dan bawah. Right? So, you punya object can be here, kat ujung ni. Boleh juga dekat sini. Dia tali ni kan tengah. Boleh juga kat sini. Boleh je dekat sini. Boleh je kat mana-mana yang you rasa sesuai. But I want to choose where my AC is positive, which is kalau sini AC kita something like this kan. This one is something like this. This one is something like this. And this one is something like this. So it is easier for me to choose this one. I want this one. So all of my example after this, I will be choosing my object on the left so that my AC is positive. But you need to remember, if your AC is negative, you need to put it negative. Okay. Let's look at this one. You have an object and tali. So what is your force on the object for now? Yang pusing ni. So apa objek, apa force yang ada, force yang 5 ni? Apa force yang ada dekat ni? Tension. Of course lah, nampak kan? Tension. Okay? Lupa nak ingatkan. Untuk tension, syarat dia is always toward the center of the string. Bukan toward the center of the circle, toward the center of the string. Kalau friction, apa syarat friction? Direction of friction against the motion ataupun tendency of motion. Alright, gravitational force always downward. Normal force, dia perpendicular to the surface. And then push and pull, kita akan start from the object outside. But for now, push and pull is not involved.
Okay. So T kita mesti toward the center of the string. And then apa lagi? Kita ada apa lagi? Atau ada 5 ni. Ada apa lagi? Gravitational. Kita ada mg. Okay, saya letak mg dengan w tu you faham-faham dah. Dia sama kan? So kita ada T dengan mg. So now, your AC is in X component or Y component? X component. That means your FC must be summation of Fx. So now what is your summation of Fx? T. Yes, T. It is only T. Okay, what happened here? Your FC is equal to M AC ataupun MV square over R. Saya letak sini sebagai positif AC sebab dia ke kanan. So this one I need you to alert. If it's negative, letak negative. So what happened here is your FC is T. Your T is equal to MAC. Boleh terima? Boleh? Alright, now. Tahun lepas ni. Dia comot, dia tetap. Kan betul? Betul. Okay, now kita nak tengok situasi di mana you have vertical pendulum. Vertical pendulum ada banyak situasi. Ada banyak situasi. Kalau yang ni, yang tadi ni, ada pendek dekat. Okay, this one, if you choose your object here or anywhere else, you will have your FC is always equal to T, equal to MA. For example, if you have your object here, this is your T, this is your AC. What happened here is your FC adalah sama dengan negative T, and your FC, your A is negative. Sebab dua-dua ke kiri kan? So when you substitute masuk, you akan dapat T equal to MAC juga. So tak kisah you pilih objek you kat mana-mana sekalipun, you will have the same equation. But it's not going to happen for the vertical one. Okay, vertical one, you rotate it dekat bahagian depan. Tak ada pula. Rasa dalam buku awak ada kot. Oh, exercise saya hari ni. Dalam muka surat 101 dia ada tunjuk muka gambar bawah tu kan, yang first sekali. So that is how the vertical pendulum looks like. Okay, right, what happened here is you will have a rotation. Okay, kita akan consider dua tempat dahulu. The first one is when your object, your ball is at the bottom. Okay, at this bottom, you will have tension here toward the center. Right? So, same here, you akan ada tension, which is your tension is always toward the center of the string. Okay, center of the string. This is your T, and then you will have MG. So AC awak ke atas ke bawah? Ya? Atas.
Okay, what happened here is your AC now is in Y component. That means your FC should be equal to summation of Y component. If you look at here, it should be T minus mg. So F1 awak adalah T minus mg. Right? Okay. Next, you akan dapat FC equal to M. A awak adalah positif. So FC awak sekarang ni adalah negatif T mg equal to M. Okay. This is how you keluarkan awak punya maklumat daripada gambar rajah. This one is for the bottom part. Right? Now, if your object is at the top, top. Nak tekan undo. Aduh. Saya pun tak undo pula. Okay, so this is at the top. What happened here? Now your tension should be downward or upward? So now tension you upward. How about your mg? Downward juga. Jangan mengada-ngada letak ke atas ya. Okay, AC downward. So AC jangan tulis sekali dengan objek sebab AC itu direction saja. So now you punya AC masih lagi berada di Y component. This is at the top. Okay. So your FC must be equal to summation of F Y. Now should be T plus M. Negative T minus mg. Okay, negative T minus mg. So what happened here? You punya FC is equal to M negative AC. Okay, I don't mind if you want to assume AC as your positive direction, but I will teach you the real concept. Sebab saya tak nak tanya kenapa yang ni jadi, kenapa T tiba-tiba positif? Tak nak. So saya ajar the real concept. So you will have negative T minus mg equal to negative MAC. So when you arrange this, you akan dapat your T is equal to MAC. Sorry, jadi carilah dulu. T plus mg equal to MAC. So kalau you assume your AC as positive direction, you akan dapat T and mg also in positive direction. So this one I didn't show it directly because I don't want student to ask me, madam, kenapa T ni positif? T kan ke bawah. It's coming from here. Right? So if you look at both here, you can see that your tension for the first one should be equal to MAC plus mg. This is at the bottom, and this one is T equal to MAC minus mg. Yang ini dia minus, yang ini tambah. So of course at the bottom is stronger tension than at the top. Sebab tu bila awak pusing awak punya objek, awak akan rasa bila dia berada betul-betul kat bawah, dia memang tarik awak kau. Kalau dia berada kat atas tu macam ringan sikit lah, kan? Okay, sebab because of this concept. Iaitu this concept. Okay? Alright, now if you have an object anywhere else, let's say yang ini biasanya dia tak tanya, tapi saya ajar juga. Okay. You have something here. This is your string. Okay. Did you take the pictures? Nak padam? Tak. What happened here is okay. Awak akan ada T ke sana. This is your T and this is your MT. So as I said, kita akan gunakan kita punya AC, direction of AC sebagai kita punya X component ataupun Y component. So let's be, this one is kita punya X, this one kita punya Y. So when we draw, we will have something like this. This is our T, this is our MT. Okay, sudut dia kita biasanya, kita tengok. Okay, di sini sudut kalau dia bertangkup dengan our paksi X yang sebenar,
kita punya MG ni akan bertangkuk dengan paksi Y. Okay, kalau dia dekat sini, theta tu, dia punya theta adalah di sini. Dia terbalik. Ya kan? Terbalik. Kalau dia bertangkuk dengan paksi X asal kita, yang ini akan bertangkuk dengan paksi Y. Alright? So let's look at paksi Y sahaja dulu. Alright. So sama juga, kita punya AC is that. Now our AC is in X component. Okay, bila AC X component, FC kita adalah summation of F X. Okay? You need to remember that MG must be resolved. So you will have D minus dengan, sebabnya kita akan dapat MG X kita kat sini. This one is MG sin theta. So D minus dengan MG sin theta. Okay. So FC awak is equal to M positive AC. So that means kita akan dapat T MG sin theta sama dengan M AC. Okay, that is how you take the information. Aku tekan dulu ya. You take the information from the figure, choose your AC, determine your AC, choose your paksi mengikut you punya AC punya paksi, and then you will get you punya komponen mana yang kita nak guna. Komponen mana yang kita nak guna. Kalau AC dekat X komponen, awak akan dapat Fx, summation Fx. Kalau AC dekat Y komponen, FC awak summation Fy. Okay. Yang kedua adalah a little bit difficult because it is in the form of conical pendulum. Okay, you punya conical pendulum will look like this. Bergantung ke atas and then dia rotate something like that. This is kita panggil dia sebagai conical pendulum. Kita panggil this one lah. Dia macam tu. Dia rotate mengelilingi the center of rotation. So untuk this situation, you punya circular path adalah this one. Yang merah tu, yang merah ni adalah awak punya circular path and the center is here. Okay, so kita nak tengok that's one. Ni pun sama, dia nampak macam horizontal. So at any place, you punya solution will be the same, right? So we have a box and then kita ada tali and then kita ada bola. So, tali ni dia ada theta dekat sini. Biasanya situasi dia akan bagi something like this lah. And then dia akan rotate. Tahu dia akan rotate secara something like this. So kita panggil dia sebagai conical pendulum. Alright, what happens here is bila you have something like this, first you akan determine dia punya AC. AC mula-mula AC dia. So AC mesti toward the center of the rotation. Nampak tak? Dia ke tengah bulatan ni, dia bukan ke atas. Right? And then determine all the forces that have in this situation. So, kita dah tengok tadi, of course dia ada tension dan dia akan ada mg. Ingat tension awak mesti toward the center of the string. Okay, dia toward the center of the string. So you will have something like this. And then this angle, kalau ikutkan zigzag, awak akan dapat angle dekat sini. Z kan? Zigzag kan? Z. One side. So akan dapat theta kat sini. So, you punya AC now is on X component. Okay, so
your FC is equal to summation of Fx. Okay, summation of Fx maksudnya you kena resolve you punya T. So this one akan dapat T sin theta. You akan dapat T sin theta sahaja. So this is FC equal to MAC. Should be your FC now adalah T sin theta equal to MAC. Begitu. So kalau objek awak duduk dekat sini pun awak akan dapat equation yang sama. Okay. Alright. So basically in this question it will ask you on the y component also. Okay. Ingat chapter 2 kalau satu F equal to MX, another F should be 0. That means you punya summation of Fy is equal to 0. You can see that this your T kat sini adalah T cos theta. You akan dapat T cos theta minus mg sama dengan 0. Selalunya dia nak, contohlah, dia nak A tapi dia tak bagi T, tapi dia bagi mass, dia bagi theta. So you can get from the F1. Okay. Alright, let's take a break first. Kita sambung sekejap lagi, 5 minit
gelas Orang lagi can.
check this one. Ini adalah awak punya PBL. Okay. So we're gonna use this one. Okay, 500 gram ball attached to the end of a cord is revolved horizontal in a horizontal circle with an angular speed of 5 radians per second. So 500 gram should be your mass. Okay, mass 500 grams, so it is should be 0.5 kg. Ingat start from chapter 6. You need to use all in SI unit. Okay. So M kita 0.5. And what is the symbol for 5 radians per second? Omega. This is your omega. And if the cord length is 50 cm, what is 50 cm here? Jari. Dia punya panjang ni adalah kita punya 50 cm. So this is your R. R is equal to 0.5 meter. Okay. If cord length is 50 cm, what is the centripetal force? Dia nak FC. You know that your FC should be equal to MAC ataupun MV. A awak adalah R omega square. Since dia dah bagi R dengan omega, so kita lagi senang guna this equation. M awak adalah 0.5, R kita adalah 0.5 juga, and omega kita adalah 5 square. So you will get the punya answer 6.25. Yang ini dia convert dulu V ni kepada omega awak kepada V, sama je, dia adalah 2.5 meter per second. Masukkan dalam this equation pun dapat 6.25 meter. Okay, like I said before, if you have something like seleko macam ni, dia ada dua situasi di mana satu kereta berada di sini dan satu kereta berada di sini. Alright, bila kereta berada di bawah ni, di bahagian bawah, you will have your circle something like this. And circle you, and center kat sini, so your AC is to the left. Kalau kita buat X component kat sini, this X component, this Y component, so your AC is to the left. Now if your car is here, you can see the center is here, and then kita punya AC ke kanan. So kita ambil dia sebagai AC kita sebagai X component. Awak akan tengok awak punya AC adalah ke kanan. So in either way, sama ada kereta awak berada di sebelah kanan atau kereta awak berada di sebelah kiri, you will have the same solution. Dan as always, saya akan gunakan bila kereta saya berada di sebelah kiri supaya AC saya positif. But you need to remember, AC can give you negative kalau dia ke kiri. Alright, what happened here? Kalau kita tengok dia daripada depan, so this is your car. This is our AC, since our center is here. What force does it have? This on the road. This on the normal. So yes, kind of normal. Then the other waves. But there is no force in the X component. What is the force in the X component? What do you think? So we have friction. I didn't say it is frictionless, right? So you guess friction. Now,
bila you berada dekat selekong, kat sini kan, you berada dekat selekong, awak kat dalam kereta tu, ni kan selekong ni kan, awak kat dalam kereta tu akan bergerak ke kanan ke kiri? Awak yang kat dalam kereta kan, dia selekong macam tu kan. So awak akan bergerak ke kanan ke, awak rasa ke kanan ke kiri? Awak akan bergerak menjauhi center. Yalah. Awak akan bergerak menjauhi center. So what happens with the friction? Of the tendency of motion. So your frequency is always toward the center. So that is your friction. Okay. Now, as before, your AC is X component. That means your FC must be summation of Fx, which is here is only friction. Okay. That means your FC, which is equal to MAC, is only friction equal to MAC. And friction is always in the direction of AC. Kat sini special. Biasanya sebelum ni, kalau dia accelerate, dia mungkin same as AC. Kalau dia accelerate, dia opposite. But here, we have a constant velocity, but the friction is always the same as AC. The concept is alright. Okay, sama je. So you will have your friction is mu r, and your r from here macam tadi, kalau Fx dah equal to Ma, maksudnya summation Fy awak bersamaan dengan 0. That means r minus mg equal to 0. So if your friction adalah mu r, then it is equal to mu mg sama dengan MAC. Ini konsep je lah. Just gunakan balik apa yang you dah belajar. Okay? Ini contoh nanti saya buat. Now, it's happen on the bank curve. Okay? Pernah tengok lumba basikal dekat dalam stadium? Yang dia punya track tu macam condong sikit kan? Okay? So this one lagi dah susah dia punya situasi. Okay, so for your level, they are agreed to give you the situation where there is no friction, only for the bank curve. Bank curve ni tak ada friction sahaja. Dia takkan ajar yang friction lah, yang friction lagi complicated lah. What happen here, saya macam biasa, saya akan tengok yang dia buat sebelah kanan kan. Saya buat kereta tu berada di sebelah kiri. This is your car. Right? Dia bergerak dalam keadaan macam ni. Dia bergerak dekat ketinggian yang sama. Ni kan H kan. So dia bergerak tu dekat ketinggian yang sama. So kalau you ada bank kat sini pun, this is also H. Okay, dia bergerak dalam ketinggian yang sama. So we said that the circular path is horizontal lah. Kita boleh assume dia sebagai horizontal. Something like that. Right? And then you punya AC, ingatlah, AC awak is toward the center of the circular path. So AC awak adalah ke sini. Okay, bukan ni macam ni. Bukan dia ke tengah. So now, ni yang saya tunjuk tadi tu. So your AC is ke kanan ataupun ke kiri. So your AC must be in X component. Kita assume A, kita kat dalam X component. Now, what is in the car? You will have, the first one is your weights. Okay, the weights. This is your mg. And then normal. Okay, so you have normal. Alright. Now we are following the axis. You will have same lah. This is R. This is mg. Okay, mg awak dah ada berada di atas paksi Y, so tak perlu resolve. Yang kena resolve adalah R. So, biasanya dia akan bagi theta di sini. Tengok theta dia bertangkup dengan kita punya paksi X, dengan horizontal. That's mean untuk yang ini dia akan bertangkup dengan vertical. You can prove it. Let's say
This is our circle, this is our triangle, this is our theta, this is mg, and our r is perpendicular here. This is 90 degree. Okay. So what happened here is, kalau kita letak dia di sini, which is this is horizontal, sama dengan yang bawah ni. Awak akan dapat this angle dengan this angle is the same. Betul? So yang ini should be 90 minus theta. Betul? So what happen next is, you will have this paksi y. Yang ni dengan yang ni is 90 degree. So this one is 90 minus theta, this one should be theta lah. Gitu. That is the concept of math lah. But nak senang, kalau dia bertangkup dengan paksi yang dia bagi ni dekat horizontal, R awak dengan paksi y. Sama dengan yang kita resolve Blanker curve untuk force tu kan. Sama je. Right. So yang ini sama, your AX pula. AC adalah X component. That means your FC should be in summation of F or Fx. Fx. Okay, dekat sini your Fx ada R sin theta sahaja. So your FC should be R sin theta. Then you will have FC sama dengan MAC. Then your FC R sin theta sama dengan MAC. Konsep sama kan? Cuma kena tentukan daripada gambar rajah tu, daripada situasi tu, awak punya komponen, awak punya Fx dengan Fy. Dan tentukan AC tu X component atau Y component, and then that's all. Okay, any question for now? Kelas ni dia tanya sebab kelas K13 dia main menyampuk je, saya tak risau. Yang kelas yang senyap tak tanya ni, risau saya. Okay? Alright. Example nanti saya nak cerita pasal konsep dia dulu. And then kita ada dua situasi. The first one, last two situation lah. The first one is vertical cycle, and the first one is Ferris wheel, and the second one is roller coaster. Untuk bottom saya tak kisah sebab bottom dua-dua situasi adalah sama. Tapi another places, another tempat dia dah jadi beza. Tapi kita tengok satu persatu. Okay, the first one is on Ferris wheel. So Ferris wheel, kita akan bayangkan awak yang berada dalam Ferris wheel tersebut. Okay, awak duduk dekat dalam Ferris wheel tersebut. Ada dua keadaan, dia bagi tiga. Biasanya dia akan bagi dua situasi sahaja. Yang pertama is at the bottom. Okay, ada Ferris wheel di center, dia adalah ada punya connection semua, awak berada di dalam Ferris wheel. So of course, the first thing awak akan ada, awak punya berat lah. And awak duduk dekat dalam Ferris wheel tersebut, maksudnya awak kena surface. And then awak akan ada R. Right? So AC awak adalah ke atas. AC awak ke atas. So yang ini at the bottom. Okay, at the bottom awak akan ada FC awak bersamaan dengan summation of Fx, which is R minus mg. Betul? Okay, so FC kita is equal to M lah positive AC. So you will have R minus mg equal to M AC. Okay, so now kita nak tengok at the top. Ferris wheel ni pun pusing. Bila sampai atas, awak masih lagi duduk dekat atas kerusi tersebut, betul? Awak masih lagi duduk, awak lagi tegak lagi duduk kat situ, which is you punya mg masih lagi ke bawah, you punya r masih lagi ke atas. Okay? But now your AC adalah ke bawah. So you will have the same one for the FC. Tapi FC awak sekarang ni bersamaan dengan M negative AC. So you will have R minus mg
equal to negative MAC. Okay, what happened here? This is R, dekat bawah ni adalah MAC tambah dengan MG. Yang ini R awak adalah sama dengan MG tolak MA. Okay, that's mean bila awak timbang berat awak semasa Ferris wheel ni berada di bawah, awak akan dapati berat awak lagi besar daripada berat sebenar awak. Okay, and then this one awak akan rasa dia tolak kan, MG tolak dengan MAC. Dan bila berada di atas dan awak timbang, awak akan perasan awak punya berat adalah lagi rendah daripada berat sebenar awak. So tak perlu pun pergi apa, ada yang dia cakap tu tak, kita bukan salah bukan salah berat kan, salah planet. Tak payah pergi planet lain, naik Ferris wheel je. Dan boleh turun berat badan. Tapi kena timbang kat atas lah. Okay? Alright, so this is the concept. So you can fill out your books on the page 103 on the table. Okay, the passenger feel lightest at the highest position. The passenger feel lightest because R is less than mg. At the bottom, the passenger feel heavier because R is more than mg. Alright, so now kita nak tengok pada Ferris wheel, roller coaster. Roller coaster, awak akan tengok dia bila dia lalu, situasinya adalah apabila dia lalu circular path. Siapa pernah naik? Saya pernah naik sekali kerja dekat Berjaya Times Square. Lepas tu saya masuk apa? Adventures kan. Saya tak suka benda-benda macam tu. Tapi sebab tengah bercinta kan. So pergi lah juga kan. Pergi tu, dekat inilah pertama kali dan terakhir kali je aku masuk sini. Ada. Lepas tu dengan ex lama suka ekstrim. Nasib baik husband saya jenis yang tak suka ekstrim kan. So dia tak adalah nak ajak benda-benda yang ekstrim. Yang sebelum ni apa? Daki bukit lah, apa panggil? Hiking lah. Roga tu berapa kali dah naik. Saya suka tapi penat. Lepas tu yang Berjaya Times Square tu cakap, aku tak masuk. Saya kata, saya tanya dia kan, naiklah, nak naik apa? Lepas tu dia pujuk saya naik. So ada satu yang duduk, lepas tu dia macam lepas tu dia pusing je. Allah, mula-mula tak nak. Lepas tu cakap, rugi dia dah bayar mahal-mahal kan. Naik dah juga, betul nyesal. Saya cakap tak apalah, rugi duit pun tak apa. Alright, so now kita tengok this one. Vertical cycle. Bila you berada dekat atas ni, where's my pointer? Okay. Bila you berada dekat atas ni, you terbalik, betul? So at the bottom doesn't matter because at the bottom you will be the same situation. Okay, you akan dapat sama kan, sebiji at the bottom. So I don't want to go through the bottom one, but now it is on the top. Bila you berada dekat atas ni, okay, you dah duduk menghadap ke bawah something like this. Right? Kaki dia pun dah duduk ke bawah, tak apalah. So what happened here? Yang pertama, MG awak masih lagi ke bawah. Tak boleh dinafikan MG mesti ke bawah. But your R is also downward. Okay, your R is also downward. Now, you will have your FC is your summation of Fx, Fy, which is you akan dapat negative R, negative mg. So FC is equal to M negative AC. You will have negative R, negative mg sama dengan negative MAC. Or if we put it as positive, all positive, you akan dapat R plus mg equal to MAC. Okay? Alright. So the situation is something like this. It is a little bit different with this. Okay. Now, kita nak tahu macam mana nak mengelakkan awak daripada terjatuh. Macam contoh kan, pernah tengok tak yang extreme sport yang naik motor dalam spear.
Kan? Yang itu mana dia ada tali pinggang kan? Jadi dia kena make sure dia stay dekat atas dan dia tak terjatuh, betul? So that's one kita nak tahu how to make sure that your situation you are not dropping out from this situation. Okay? Macam mana kita nak tahu? And for example, bila you naik motor atau basikal tak boleh, basikal tak cukup laju. Motor kan, bila ada satu sound jumpa bukit, bukan bonggol lah, bukit. Kalau you terlaju sikit, you akan macam terbang kan? Macam terbang. So, kita juga nak tahu at that situation, what is the velocity yang takkan menyebabkan you terbang. Yang ni tak nak menyebabkan you jatuh. Yang ni tak nak menyebabkan you terbang bila dia berada kat atas ni. Okay, satu lagi. This is just the concept tau. So, macam yang ini, it can happen macam tadi lah, yang situasi bila you naik motosikal, lepas tu dia ada bukit ni kan. So you naik motor ni sampai dekat atas ni kan. Bila you dengan a certain velocity here, you tak nak melompat. So this situation sebenarnya situation Ferris wheel. Bila dia berada at the top. Yang motorcycle tu situasi roller coaster. Roller coaster tu dia kita namakan dia konsep roller coaster, tapi it can be applied to anything. Macam satu lagi yang selalu digunakan adalah jet. Orang naik jet, lepas tu dia buat dalam pusingan tu kan. Itu pun dikira sebagai roller coaster. So, dia punya konsep is this, but application is a lot of application. You kena tahu daripada horizontal pendulum, vertical pendulum, conical pendulum, apa lagi? Ada lagi. Car, dekat sereko, car on the bank. Tapi yang paling banyak variation adalah this one, Ferris wheel dengan roller coaster. Okay, now kita nak tahu macam mana yang ini velocity dia, yang mana yang tak nak terbang. Yang ini velocity, kita nak tahu velocity dia supaya dia tak jatuh. So what happen here, kalau you punya AC ni equation ni, you punya AC sama dengan 9.81. What happened with your R? You akan dapat sini R. This one is R equal to MAC minus MG. Nampak yang tu MG tolak MAC, yang ni MAC tolak MG. So what happened with your R? 0. Okay. So kalau AC lagi besar daripada 9.81, your R is positive or negative? Positive. Jadi maksudnya dia lebih daripada kosong lah. Kalau AC awak less than, tak nampak dalam video, less than 9.81, your R should be negative. So negative 0, less than 0. It's negative. Jadi kita tak nak this one. Sebab apa? R negatif tak wujud. Jadi dia sama ada, dia ada 0 saja. Bila you touching a surface, you akan ada R. Tapi if you not touching the surface, you always equal to 0. So kita tak nak this one. That means kita punya AC must be not less than 9.81. Maksudnya you punya AC mesti dalam situasi ni, 9.81 dan ke atas. And then from here, AC awak akan relate dengan V dan R. Okay, so your V ni macam ni, mv square over R must be more than 9.81, showing that your velocity must have a certain value that must be exceeded from that. Maksudnya dekat sini you have a V minimum. Kalau awak punya velocity more than V minimum, awak selamat. Kalau dia less than V minimum, awak dah tak selamat. Contoh, kalau kat sini V minimum dia adalah 10 meter per second. Kalau awak punya roller coaster tu bergerak dalam 15 meter per second, awak tak jatuh. Tapi kalau less than 10 meter per second, awak akan jatuh. So R equal to 0 ni kita panggil dia sebagai weightlessness. Okay. Kadang-kadang soalan dia tak bagi tahu data apa-apa, dia cakap okay, you are in the situation of weightlessness. So awak kena tahu automatically our R is equal to 0. Okay. In this situation, this one
R mg minus ma. So same thing, kalau A equal to 9.81, your R is equal to 0. Betul? Now, kalau your A more than 9.81, what happened with R? Negative. Your R is negative. Okay. Kalau A is less than 9.81, of course your R is positive. Betul? So yang ini kita tak nak. Okay, kita tak nak. Maksudnya mv square over R awak must less than 9.81. That means dia akan ada V maximum. Okay, V maximum. Jadi kalau V tu awak less than V maximum, awak stay on the track. But kalau dia lebih tinggi, awak akan terbang. So the difference between Ferris wheel and roller coaster. Roller coaster kita nak V minimum. Lagi kecil daripada V, kalau slow awak tak selamat. Yang ini kalau slow awak selamat. Dia terbalik. Kalau yang ni laju awak selamat, yang ni laju awak tak selamat. Kena fikir macam tu. Alright? Okay? Now let's look at your PBL. Tak ada. Tak ada. Sikit ya PBL. Apa? Terlalu. Awak nak buat latihan ke? Awak nak belajar konsep? Kalau buat latihan, konsep tu saya bagi video lah sebab esok tak ada kelas. Kalau buat ajar konsep, video ni saya buat latihan. Saya buat latihan, saya buat video. Konsep kan? Konsep. So all of this. Dah ambil gambar? Ini all of this example ni saya akan bagi dalam bentuk video. Oh, you punya exam ni 15, minggu ke-15. So presentation minggu ke-14 kan? Okay, now kita nak tengok Newton law of gravitation. So Newton law of gravitation, kita ada you kena describe apa itu Newton law of gravitation and solve the problem related. So this one, apa force yang menyebabkan Earth orbiting the circular orbit around, ataupun apa force yang menyebabkan kita stay on the Earth, which is gravitational force. Gravitational force kita dah belajar, dia ada dua, force action and reaction. Okay, so kalau Earth dengan Moon, tadi cerita pasal Sun ni, cerita pasal Moon pula. Sama je. Gravitational force exerted on Moon by the Earth and vice versa. So dekat sini Moon akan tarik Earth pun akan tarik Moon. However, because of the Moon move in rotation, dia menyebabkan Moon ni tak menuju ke arah Earth lah. Dia stay on the circular path. Okay, itu sebab dia tak mendekati bumi. So kalau dia tak bergerak dalam circular path, disebabkan oleh tarikan graviti ni, Moon akan pergi ke bumi. Macam kita lah, kita stay on the Earth because of we are not moving in rotation. Kalau the concept of satellite pun sama. Satellite dia kena pergi ke angkasa, dan dekat angkasa tu dia kena ada certain velocity supaya dia tak jatuh ke bumi. Okay? Kalau dia tak cukup velocity tu, dia akan going down to the Earth. And that depend on the mass of the satellite. Makin berat mass of satellite, makin jauh dia punya radius, ataupun makin laju dia punya velocity kena ada. Alright. Okay. But Newton dah introduce satu law of universal gravitation and relate gravitational force dengan distance of two mass. I believe that you have learned this, which is you have Fg equal to G, you punya gravitational force is equal to G m1 m2 over r square. So this is actually your gravitational force. Dan bila you ada dekat Earth, barulah kita panggil dia sebagai wave. It's actually Fg. And you already know that this G is 6.67 times 10 to the power of negative 11, and we call it as universal gravitational constant. Okay? Alright. Now, daripada mana you dapat this
mg. You kena ingat this one, this force, this equation. Mass 1 is mass object 1, m2 is mass object 2, and you punya r adalah the distance between the two objects. Okay, let's look at this. How did it come to 6.81? Macam mana dia datang 6.81? Okay, so this is the Earth, okay, and you are on the surface of the Earth. Okay, this is you. So this is two different objects. One is mass of the Earth, and another one is mass of your mass. Okay, the distance between the Earth dengan yourself, kita akan kira daripada the center of the Earth. Okay, kita akan kira sebab kalau you tengok dua objek ni pun the distance kita akan ambil from the center to the center. So this one kita akan ambil center awak pergi ke center of the Earth. So this is awak punya arc. Okay. Okay. Since you are in the surface of the Earth, awak punya ketinggian ni terlalu kecil. Ni H kita kan. Kita nak compare H awak ni sangat kecil kalau kita comparekan dengan radius of the Earth. Kecil sangat. So, kita akan assume R ni, R awak ni sama dengan R. Sebabnya kalau RE kita, kalau tengok kat situ, dia tunjuk RE adalah 6.38 darab 10 kuasa 6. Kalau 6.38 darab 10 kuasa 6 tambah dengan contoh ketinggian kita berapa? Saya 1.6. 1.6 bagi 2, 8. 0.8. So kalau yang itu tambah dengan 0.8 tak ada effect pun. That's why kita kira dia sebagai RE sahaja. Okay. Dan kita dah tengok tadi, you punya Mg is equal to G M1 M2 over R square. So now your M1 is your mass, and mass 2 adalah mass of the Earth, and then you ada RE square. Okay. So now kita punya weight adalah sama dengan, kita dah belajar mg kan, kita punya berat darab dengan gravitational acceleration. This is actually our gravitational force. So if we compare here, we will get G_ME over RE square. This is, kalau compare dengan sini adalah kita punya G. Okay, kita punya G. So our G is actually equal to G_ME mass of Earth bahagi dengan radius of Earth square. So when substitute the value, cubalah substitute. Cuba kira 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, darab dengan 5.9 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan 6.38 darab 10 kuasa 6. Of course lah. That's not right. So dengan value, you will get the G as yelah 9.81 lah. Dia adalah poin-poin dia, tak adalah accurate. Kita sebab tu ada buku yang 9.8, ada yang 10. So dia macam tu. So this is where the 9.81 meter per second coming from. So if you have another planet, let's say you have moons, you have planet lah. You have, let's say, you have a planet of saya letak P lah. Jadi P, kita punya gravitational acceleration for P. Gravitational for the planet P should be G darab dengan mass of the planet bahagi dengan R of the planet square. So it is not the same as Earth lah. Dia bukan 9.81 lah, depend pada situasi. So
So, situasi kedua adalah di mana you have an object far away. Let's say satellite. Okay, this one dia punya ketinggian dia akan mempengaruhi kalau tambah dengan RE. Contohnya 10 darab 10 kuasa 5. Ada macam mempengaruhi kan? So H dia tinggi. So this is H dia tinggi. So your R now sekarang ni adalah your R should be RE tambah dengan H. So when you find the gravitational potential energy for this one, you akan dapat something like this. Bukan, you nak cari G. Gravitational at that point, you akan dapat G M E bahagi dengan RE plus H square. Okay. This is the original equation. If you use this for this one yang kecil ni pun you akan dapat benda yang sama. Sebab dia just bila H ni terlalu kecil, this part akan jadi RE lah. Kalau H tu terlalu kecil. So the real equation is this one. Same for the planet P. If you have this part, this is your H, this is dia punya RP. The original equation should be equal to RP plus H square. So no matter what of your distance, tak kisahlah distance tu berapa banyak pun, it is compulsory, it is more reliable to use this equation. Okay? Ni, kalau the object dia terlampau tinggi. So you can see that if it 1000 kilometers from the earth, you will have your gravity makin berkurang. Makin tinggi makin kurang, makin tinggi makin kurang sampailah dia dekat angkasa lepas, there is no gravitational acceleration from the earth. Gitu. Okay. And this is for the another planet, which is kalau nak cari G from another planet, this is should be GP ni. Kita letak GH. So GP awak akan ada kalau Mercury, you have mass dia macam ni, radius dia macam ni, just substitute masuk, you akan dapat dia punya gravitational acceleration. Okay, habis. Okay, this one is your PBL. Alright, dia kata an astronaut standing on the surface of Ceres, the largest astronaut that we have, and drop a rock from a height of 5 meters. It takes 5.6 seconds to hit the ground. Let's say awak duduk dekat atas this astronaut. Lepas tu dia lepaskan satu batu pada ketinggian 5 meter. Okay. Dan batu tu mengambil masa 5.6 second untuk jatuh ke planet asteroid tu. Okay. Yang pertama dia suruh cari acceleration of gravity on Ceres. So yang ini ramai student yang terus letak A equal to 9.8. No, right? So what did you think the equation that we need to use? Yes, you need to use projectile motion. But now your projectile motion buas Dia nak apa? Buas. Taklah. S taklah. Says UT plus half AV square. So your A now is not negative 9.81. Not. Itu yang kita nak cari sekarang. Okay. Your U is 0. Your S is negative 5. Sama dengan 1/2. A kita nak cari sekarang 5.06 square. So your A should be negative 1. Negative 0.391 dah jawapan dia. Negative 0.39 meter per second. So dia nak apa tu? Dia nak acceleration. So yes, negative lah.
Okay, you dah dapat A. So you can see that your A is not negative 9.81. Okay kan? Bila dah masuk chapter 7, exam nanti you kena ingat, you kena alert. Dia punya gravitational acceleration tak semestinya 9.81. Dia boleh jadi 9.81, tapi you kena alert lah. Kemungkinan besar dia bukan 9.81. And B, dia nak the mass of the cirrus. If the radius, dia bagi 600 km. So, we just use the equation tadilah bukan M, G P sama dengan G besar M P bagi dengan R P square. Okay. So, G kita adalah 6.67 kan? Okay, darab 10 kuasa negatif 11. Kalau salah siap awak. MP kita nak, so RP kita adalah 600 km. 600 km. Sebab dia ada in kilometer kan? So you need to convert it to meter. Okay? So GP kita akan ambil yang positif je lah. Sebab kita nak G saja. So you will get your MP 2.11. Okay? Saya boleh buat ni, saya boleh buat apa? Time lapse. Gigit tak gigit. So habis. Bila nak diudik SAL? Bila nak diudik SAL? Cuba lah, saya bagi ni, saya bagi bilik. 2 minggu. Saya boleh bagi 2 minggu. I can give up until end of the month 20. Saya bagi Sabtu kan, 29. I can give on 29. But you need to remember, chapter is very difficult. Kalau you tunda yang ini, saya takut yang ambil masa yang lama untuk chapter ini. Nanti kan dia drag. So choose, I give you 29, but choose your time wisely. Right? Okay, that's all for me. From me, what happened here is I have a class here, so you need to go out. Kita dekat pergi 9. Okay. Oh no. Pergi 9 lagi. Kita tak. Sekali tak tekan.